बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन तुसी देख रहे हो वेला खान वन और मैं तुस्ता अपना दोस्त तुस्ता होस्ट मूसा खान। ते सब तो पहले तुसां को रिक्वेस्ट करसा कि तुसी मड़े चैनल को लाइक सब्सक्राइब और हो सके तो दोस्तां नाल शेयर भी कर सो। ते मुझको कोई एतराज़ नहीं। आज मड़े नाल जिड़ी शख्सियत मौजूद हैं पाकिस्तान दी तारीख विच सब तो पहली इनको फिल्म जिड़ी बनी है चाची जुल कराची ਉਹ ਵਾਸਤੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮਹਿਮਾਨ ਹਨ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਝ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਸਾਂ ਤਾਂ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਨੇ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मूसा खान क्या हाल है? ਖੈਰੀਅਤ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ? ਤੁਸੀਂ ਤਬੀਅਤ ਕੋਈ ਨਾਸਾਜ਼ਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੁੱਕੋ ਜੀਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾ ਮੈਂ ਦੌੜ ਕੇ ਤੁਸਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੋਇਆ ਸਾਂ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਜੀਆਂ ਤੁਸਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਕੋ ਸਿਹਤਯਾਬ ਦੇਖੇ। ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਅਸਾਂ ਲਾਈਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕਾਫੀ ਕਾਲਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਭਾਈ को भी मुझको भी कि अस्पताल तक लोगों पूछे कि केड़ी अस्पताल है शाह जी, इतने परेशान हो के आसे। तो अपने मड़े नाजरीन को भी तो अपने चाहने वालों को भी दसो कि हुण तुसदी तबीयत के जी? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े जितने भी दोस्त हैं अहबाब हैं चाहना वाले हैं उन्होंने दुआवां नाल इनको भी जाते हैं शरोल और अंग्रेज़ी पे जिसको आते हैं एप्सिस भी आते हैं तो फेस्टूला भी आते हैं। वो शरोल जड़ी ऐसी वो तकरीबन कोई कुकड़ी दे अंडे जितनी वो आसी तो बस वो उसमें परेशान किते जा सकते। एबटाबाद कंपलैक्स पे ऑपरेशन होया तो नाजरीन सामीन दोस्त अहबाब दी दुआवां नाल तुसी दुआवां नाल हुण मैं माशाअल्लाह ठीक ठाक हाँ। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तुसां को सेहतयाब रहे। ते तुसां कोलों हुण सवाल पुछां। सवाल तो तुसां कोलों ना पुछते, तुसी अस ते उस्ताद हो, उस्तादां दे उस्ताद हो। पूरा कहना है हज़ारा जेह्ड़ा है हज़ारे विच में आहे जोल्लै ते एक्टर ते तुसी स्टार हो वास्ते ते तुसां जियां पहली फिल्म बनाई उही तुसदी पहचान बनी चाची जुल कराची। तो कियां ख्याल आया तुसां को इस फिल्म दे बारे में बनाना दा? कियां तुसां को होयो इस तरफ आयो फिल्म आली साइड ते? मूसा खान ने तो एक लंबी कहानी है और बचपन बिच असी एक माहौल होंदा सा, बड़े बजुर्ग असां को कहानियां सुनांदे हुंदे असे। जिथे कहानी सुनांदे असे उत्थे गानी भी होंदी है सी। गानी और कहानी बिच सिर्फ एक फ़र्क जिहड़ा है वो गाफ और काफ ते। गानी जदों चलदी सी तो दांद फिरदा हुंदा सा, दांदा दी अखियां तो पट्टी बधी दी हुंदी सी और उस गानी दे चार चफेरी दांद फिरदा रहे, उस पे सरें पी दी होवे, अगों तेल निकलदा रहे, तेल बिकता सा, लोग तेला दे पराठे भी पकांदे से, सरें दा साग भी पकांदे से, अचार भी पांदे से और उसको खांदे भी से। और जिहड़ा सरें दा पेटा हुंदा सा, एक तो होंदा गेटा, एक होंदा पेटा। पेटे विच और गेटे विच जमीन आसमान दा फर्क है। ते गेटा असीं साड़दे हुंदे असें चुल्हियां विच, पेटा जिहड़ा असा वो माला को खवालदे असें, मंझियां को गाइयां को, उस नाल हुंदा दुद्ध ज़्यादा हुंदा सा। वो गानी जदों चलदी सी ते गानी चलदे चलदे भी कहानी बन जुलदी सी। और राती जदों सेवां उस वक्त दादी होवे, नानी होवे, अम्मा होवे, फूफी होवे, ताई होवे तो वो गानियाँ सुना के तो बच्चों को सवालदियां होंदियां सियां। बच्चों को सवालदे वक्त जिक्र होंदा सा, आज तो माँ आती है ना सहजुल, वरना कुत्ता आजुल सी, बिला आजुल सी, शेर आजुल सी। उस वक्त दियां असियां दादियां नानियां ये काम ना करदी होंदियां सियां। मोबाइल चा देन मोबाइल के ना कार्टून देता देता से जो ये गल अजकल दादियां नानियां सुनो बच्चों को ला छोड़िए पबजी ते। सब तो बड़ा नुकसान है सब नजरां दा भी हर चीज़ दा। सब तो बड़ा ईमान दा, तुसदी सकाफत दा, तुसदे कल्चर दा, तहजीब दा, तगैर तमदन, ये सारियां चीज़ां जड़ियां हैं ये बहुत सारी चेंजेस आ चुकी है। तुसदा सवाल आसा कि फिल्म दा ख्याल किस तरह आया? तो बचपन में जड़ियां बंदा कहानियां सुनदा है, जिस माहौल में रहिंदा है, जिस माशरे में रहिंदा है,
اس وقت کھلاڑے بھی لگتے سے، دانداں دیاں ٹلیاں بھی ہوندیاں سیاں، ٹینگریاں بدھی دی ہوندیاں سیاں، ٹینگری تے اسی بہ جلدے سیاں، ڈبے وچ بٹے باہ کے لاندے سیاں، تے برگا تے چمبا تے سارے دان نستے ہوندے سے۔ پھر اسی کنکا کو اسی سانگیاں نال اکٹھا کردے سیاں، پھر ہوا دیتے سیاں کہ ہوا کس رخ چلدی ہے، اسی سانگی نال اسی اس کنکا کو اڈار دیا سے آسماناں دار، دانے آندے سے تلے، پو جلدا سا اگے۔ گراں دے محلے دے لوگ آ کے کوئی اوڈی کہن کا آندا سا، کوئی کوڑا کہن کا آندا سا۔ ہن اگر میں موسیٰ خان کو سوال کراں کہ تو کو پتہ ہے کہ اوڈی وچ تے کوڑے وچ کیا فرق ہے؟ تے موسیٰ خان اس وقت اینکر پرسن بن کے گل تے کر رہے ہیں، لیکن ہی ڈونٹ نو واٹ از دا میننگ آف کوڑا، واٹ از دا میننگ آف اوڈی۔ اوڈی وہ کوڑا یہ جی شے ہوندی ہے سی کہ جس وقت اسی سارے دا سارا کھلاڑے دے اندر اناج جمع کر چھڑدے سے، گراں دا بزرگ، خاندان دا بزرگ آ کے تے سانگی دا پٹھا پاسا جڑی چونگ ہوندی ہے سی، اس چونگا نال اس کو چوں حصیاں بھی تقسیم کردا سا۔ ایک حصہ کٹدا سا غریباں دا، مسکیناں دا، یتیماں دا، نائیاں دا، موچیاں دا، ترکھاناں دا، ترے ایسے جڑے باقی رہ جلدے سے، اس بچوں جڑا ہے گھر بچ ہوندی ہے سی تونی۔ ہن موسیٰ خان کو یہ پوچھاں تونی کی شے تے موسیٰ خان کو نہ پتہ ہو سی۔ موسیٰ خان کو یہ پوچھاں کہ گھر وچ کلوٹی ہوندی ہے سی، واٹ از دا میننگ آف کلوٹی؟ موسیٰ خان ڈونٹ نو اباؤٹ دیٹ، بیکاز موسیٰ خان پب جی دی پیداوار ہے اج دے زمانے دی۔ اساں تونیاں بھی دیکھیاں، اساں کلوٹیاں بھی دیکھیاں، تو وہ جڑا پاک صاف اناج ہوندا سا وہ اٹھ کے تونیاں وچ آ جلدا سا، اور اگلے سیزن تک اس کو کٹ دیا سے، جندرا تے کھڑ دیا سے، پیال دیا سے، کھاندے سے، برکت بھی سی۔ اس واسطے برکت سی کہ وہ جڑا کھلاڑا سا اس میں سب تو پہلے دعا ہوئی، پہلی دعا راندے وقت ہوئی، پھر دعا ہوئی کپتے وقت، پھر تری دعا ہوئی گاندے وقت، چوتھی دعا ہوئی اس کو صاف کر دے وقت، پنجویں دعا ہوئی اس کو بنڈ دے وقت۔ اور بنڈی کس کس کو؟ سب تو پہلے تو آ گئے، یہ بچہ آ گیا، دعا آ گیا، تری آ گیا، تو بچے اپنی چولیاں کہن گئیاں کھلتے دے سے، تے لپاں پار پار کے اس کو چولی بھی باندھے سے، تے بچے نس نس کے محمد عرفان کا کہ دی ہٹی تے جلدے سے، تو مرمورے کہن کے کنک کہن کے تو انہوں کو خوش کردا سا۔ یعنی کہ اس زمانے میں جو کھلاڑے دے اندروں ہی زکوٰۃ بھی نکل دیا سی، عشر بھی نکلدا سا، غریباں مسکیناں دا بنڈا بھی نکلدا سا، باقی جڑا دانا نکلدا سا وہ تونی تک آ جلدا سا، آٹا جڑا کلوٹی تک آ جلدا سا، اگلیاں فصلاں تک پھر کھاندے ہی آسے، اولاد بھی تابے دار سی، زمانہ بھی تابے دار سا، گراں ولی بھی اسی، پرا ولی بھی اسی۔ ہن تھریشر مشین آ گئی ہے، محبت بھی آسی بھائی، سارا کچھ سب کچھ آسا نا، جتھے چار ٹیر آ گئے، داند اتھوں گچرے، سانگی اتھوں گچری، بوکا اتھوں گچریا، ترنگڑی اتھوں گچری، ٹینگری اتھوں گچری، کھلا گیا، کھلاڑا گیا، ایک دونا دونا، دو دونے چار دا پہاڑا گیا، وہ تختی گئی، وہ دوات گئی۔ تو وقت نال نال رسم و رواج چینج ہو گئے، وقت نال نال محبتاں قدورتاں بھی بدل گیاں، تو کو میرے تک کوئی غرض ہے تو میں توڑاں، توڑی مڑے تک غرض ختم ہوئی، تو کون تو میں کون، اس زمانے میں اسی آ گیا۔ تو چاچی جل کراچی بڑی مشکل ٹائم پیریڈ میں بنی، اور خاص کر میرے نال جڑا مسئلہ سا، بیکاز آف ایز یو نو آئی بلانگ ٹو سید فیملی، اور سید فیملی دا کوئی بندہ ہو کے اور کم فلم حالا کرے، سب تو پہلا تو سوال مشکل یہ آسا۔ اس واسطے خیر والدین سن گھروں بھی کڑیا، صحبتاں بھی برداشت کیتیاں، کراچی سی، کراچی دے پارکاں سے، اور کراچی دیاں سٹریٹ لائٹاں سیاں جنہاں تے لبے کہ میں اس فلم کو لکھتا رہا، کیونکہ گھروں تو کڈے دا سا، فٹ پاتھ سی، نال یونیورسٹی بھی جلنا آسا، نال پڑھنا بھی آسا، نال ایک جذبہ بھی آسا،
ਔਰ ਬਸ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ तो उसके अंदर एक पैशन होता है, एक गोल होता है, एक टारगेट होता है कि मैं इसको अचीव करना है, तो उस पर जितने भी हडल आने, जितने भी बैरियर आने, रुकावट आनी हैं, फिर तुम उसको अपने पैशन के जरिए अबूर कर होंगे हो। बस वो सोचा कि करना है, और इसका क्रेडिट मैं देसा अल्लाह गरी के रहमत करे कतील शफाई साहब को, जहाँ में उसका मुनाफिक नहीं कोई कतील, जो जुल्म तो सहता है बगावत नहीं करता। एक्चुअली होंदा ये है कि खानदान में कोई ऐसे लोग होंगे जिहड़े आखते हैं जी मूसा खान तरक्की ना करे, या मूसा खान अगर तरक्की करता भी है तो मूसा खान का खानदान तरक्की ना करे, खानदान तरक्की करता भी है तो मूसा खान का घरां तरक्की ना करे। कुछ होंगे हर माशरे में होंगे, इत्थे भी हुसन समुद्र पार भी हुसन, दुनिया जिथे भी है दो चीज़ां होंदियां ने, एक होंदी है ख़ास और एक होंदी है आम। आम कौन हैं? जेड़े वोट देंदे न। ख़ास कौन हैं? जिन्हां को वोट देंदे न। ठीक है, जिस वक्त तुसीं आम लोग खासा लोगों को वोट देंदे हो, ये वोट दरअसल विच होंदा एक मुख्तियारनामा। मसलन मिसाल के तौर पर मैं तुझको कहता कि मूसा खान एक कोट पाला है, इस भी थोड़ी जितनी भी ज़मीन है, बाड़ी है, कोट है, बाड़ी है, मकान है, इसका मुख्तियारनामा तुमको चाह दे, तुमको देसी कदे ना देसी ना। इस वास्ते कि थोड़े बच्चे भी हैं, बीवी भी है, ख़ानदान भी है। अल्लाह गरी के रहमत करे तो उसके वालिद साहब को अगर वो जिंदा होंदे तो उन्होंने को बद के तुसीं फैसला तो ना कर रखते। फिर ये जी कौम वोट चाह देंदी है, एक मुख्तियारनामा चाह देंदी है और दे के फिर गालियाँ कट दी है। भाई जब मुख्तियारनामा तो दुए को चाहते तो फिर तो उसकी मर्जी है ना, वो तो कोई इथों पकड़ा है, तो की ज़रूरत है 6 रोटियाँ, वो तो को आधी खा, तो खाना पैसी इस वास्ते कि तुम मुख्तियारनामा देते। तो ये जी फिल्म का सवाल है कि किस तरह जहन बचाया, इस तरह जहन बचाया कि जिस वक्त लोगों को देखा, आपा को देखा, अपने एक रिच कल्चर को देखा कि यार असां कोल किस चीज़ की कमी है। दरिया किनारे बाहर जुलदा ठाठा मारदा लगे दा, इत्थे तक आवाज़ आ रही है तो उसके घर तक। कितना बड़ा रिच कल्चर है, सदियों तो चलता लगे दा, इसको कोई रोक सकता है? इस वास्ते कोई कुदरत सुन देते थे। कुदरत जेड़े तुसां को वसाइल दिते दे ने, इन्हां वसाइल ते कब्जा कीते दे उन्हां लोकां जिन्हां को तुसीं मुख्तियारनामा दे चुके हो गए खास और आम दो लोग ना। तो चाची जुल कराची ऐसी आम लोगों की कहानी, बस वो एक पैशन आ सके यार इन्हां लोगों को आगाह आणना है। बीएंगे हज़ारेवाल, बीएंगे हिंद कुवान, एक कल्चर है और उस कल्चर को सामने आने की कोशिश की थी। लेकिन उस पर जो थोड़ी देरी वास्ते मैं स्क्रिप्ट लिखते वक्त देखा तो मैं है बोलिया पहले अपने गिरबाना भी तो देख कि कमी कुछ है। जिन्हों को मुख्तियारनामा असन दिता है वो तो असन कर रहे हैं ज़्यादती, लेकिन उसकी वजह क्या है, वो ज़्यादती क्यों हो रही है। तो जब वक्त पुलिस एक बारी कुछ सीन लिखा उसको फाड़िया, दूसरी बारी लिखा उसको फाड़िया, तीसरी बारी लिखा उस पर कुछ चीज़ें जी आ गई। मैं है ना यार इस विच मेरी फैमिली भी बेक देखसी इस फिल्म को। मिसाल के तौर पर सामने माँ बैठी दी है, मड़ी माँ, अल्लाह उन्होंने गरी के रहमत करे, 22 साल हो गए मेरे को जुदा हो गए। लेकिन मैं हूँ ऑब्जर्व कर रहा कि मेरी फिल्म घर भी चल रही है और मेरी वालदा देख रही है, मेरिया भैन देख रही हैं, मेरे वालिद देख रहे हैं। तो यही पाकिस्तान की यही हज़ारे की टोटल आवाम है। मैं उन्होंने चेहरे देख रहा कि उनके तासरात के हैं। आया कोई ऐसा सीन तो नहीं जड़ा उन्होंने नज़र झुकी या उन्होंने कोई शर्मिंदगी हुई है। इस तरह करके 50 बारी उसको लिखा, 50 बारी फाड़िया और जब वक्त फाइनल स्क्रिप्ट हो गया तो मैं बड़ा छुड़ी हो तो उससे सामने आ गई, उसका रिजल्ट भी तो उससे सामने आ गया। अच्छा 4 दिन पहले तुसी शूटिंग करके गया सो बालाकोट की खूबसूरती तुसा अपने कैमरे में कैप्चर करके गया सो कि वही बालाकोट तुसा को नज़र आ रहा है। तुसी काफ़ी दफ़ा जुलते भी हो
ਤੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਲਾਕੋਟੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤੇ ਬਾਲਾਕੋਟ ਉਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸਾਂ ਗੱਲ ਛੇੜ ਛੁੜੀ ਤੇ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੋਟ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਬਜਟ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਬਾਲਾਕੋਟ ਦੀ ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਹੀਂ जियां अस बालाकोट ते बाजार पहले खूबसूरत बने दा होंदा सा। तुस ते फिल्म बिच आखिरी कैप्चर तुसां आखेआ असां कीता बालाकोट को ओह् खूबसूरती, तो इस दे बारे में क्या आखो बालाकोट दी? मूसा खान शायद उसका इशारा 8 अक्तूबर 2005 के जलजले की तरफ है। जी हाँ, चाची जुल कराची दी जिस वक्त शूटिंग हुई तो गालबन 1 अक्तूबर या 2 अक्तूबर ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਸਾ। ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਖਤਮ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਸੀਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਸੈਯਦ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਹੀਦ ਬਰੇਲਵੀ ਔਰ ਸ਼ਾਹ ਇਸਮਾਈਲ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਮਜ਼ਾਰ ਦਾ। ਚੂੰਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3-4 ਦਿਹਾੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਸਾ ਔਰ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਆ ਸਾ ਕਿ ਰਮਜ਼ਾਨ में बह के इसकी एडिटिंग कर सां और ईदी ते रिलीज़ कर सां और हज़ारे वालों को एक खुशखबरी दे सां कि हाँ भाई ये फिल्म बनाई है चाची जुल कराची। लेकिन चूँकि सिस्टम को चलाने वाली एक हस्ती है रब्बुल आलमीन, तमाम जहाना दा रब, उसको मंजूर कोई और आसा। जिन अखियों में मैं खुशी दे आंसू देखना चाहता सा ईद ते जस्ट आफ्टर फ्यू डेज 4 or 5 days वो ड्यू टू एक बिग डिजास्टर 8 अक्तूबर 2005 का जोड़ा जलजला सा उसने बिल्कुल ही एक कहानी को चेंज कर छोड़िया। वो जिन अखियों में मैं खुशी दे आंसू देखना चाहता असा कुदरत सुनने को गमगीन कर छोड़िया और उन्हीं अखियों में गम दे आंसू आ गए। तो मेरे वास्ते तो बहुत ज़ाहिर जी गल है एक शॉकेबल टाइप का वो वाक़या सा जिसको मैं कदे भी ना भूल सकता। बहरहाल अरसा गुजरिया, वक्त रफ्ता रफ्ता जख्मा दा मरम बन गया और चाची जुल रिलीज़ हो गई, चाची जुल कराची। और बाकी जिस मकसद वास्ते मैं रिलीज़ की थी वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं टारगेट अपना अचीव कर छोड़िया क्योंकि लोग गमगीना से बालाकोट के अंदर तो तकरीबन ऐजा कोई कार ही नहीं कि जिस कार में जो लाशा ना उठा हुआ, कम अज़ कम एक 6, 7, 8, 10, 12 पूरे के पूरे ख़ानदान 8 अक्तूबर 2005 के डिजास्टर में मलिया भेट हो गया से। लेकिन ये कि इस फिल्म को रिलीज़ करने नाल जड़ा आटे में थोड़ा बहुत नमक बराबर में अपना कंट्रीब्यूशन पाया और लोगों को खुशियाँ देना दी माड़ा एक टारगेट आसा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस पर कामयाब हो गया। अच्छा, जलजले तो बाद तुसदी फिल्म ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆਸੇ ਜਿਹੜੇ ਗਮਗੀਨ ਆਸੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗਮ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਬੋਝ ਆਸੇ ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹਲਕੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਬਜਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਕਾਸਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਿਲਮ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈ ਸੀ? ਇਹ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ में 2005 ਵਿੱਚ 22 ਲੱਖ पे बनी सी फिल्म, टेली फिल्म। अच्छा शाह जी, तुसां एक दफ़ा मुको रात वाक़या भी सुनाया सा कि मैं एयरपोर्ट ता आसां ते तुसदी एक फ़ैन आसे ਉਹ ਤੁਸਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਔਰ ਤੁਸਾਂ ਬੜੇ ਇਹ ਤੁਸਦੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਆਸੀ ਇਹ ਤੁਸਤੇ ਫੈਨ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਆਸੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸਾਂ ਕੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੈ, ਤੁਸਾਂ ਮੁਕੋ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਸੀ? मूसा खान दरअसल ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਆਦਮੀ ਸੁਣਦਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਦੀ ਮਮਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ दुनिया में माँ की ममता को ज़्यादा प्यार किसी तौर पर किसी शख्स को मिल ही नहीं सकता। उस तो बाद तुसां को भैणा भरावां दा, भरा वाली दा, घरां वाली दा प्यार मिलता है और अनजान लोग दुनिया भर भी किसे जाई भी होवें अगर वो तुसां दी रिस्पेक्ट करें या तुसां ना कोई जिस वक्त अचानक मिलन और तुसां को इतना प्यार करें तो ये भी एक रियल मोहब्बत होंदी है। वो वाकई इस तरह होया सा कि मैं जदों इस्लामाबाद एयरपोर्ट ते ले था तो उत्थे एक मासी सी अननोन सी और वो अपनी फैमिली नाल जा रही है सी। वो जब वक्त देखे उस तो मिसाल के तौर पर तुसदी वालदा हो गई, तुसों को आवाज़ देता मूसा 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 इधर आ इधर आ इधर आ, वो पोला जुलदा वो मूसा मड़े कोल आ गया। हाँ जी पोला भाजी एक्सक्यूज़ मी इफ़ यू डोंट माइंड
والدہ نہیں تُس نال ملنا چاہتے ہیں اگر تُسی مل کو نو اور میں نہ کول گیا آداب کیتا انہاں پڑھ کے ہتھاں دے پیار دیتے اور انہاں آیا خنزیرہ میں تو کو آسمانہ تے چھوڑ دیاں تو تے زمین تے پھردے لگے دا اور تو کو وعدہ کرنا پے سی تو مڑے پتر کی شادی پہ جا سی اما تسی کون ہو کتھے رہندے ہو بس پھر انہوں نے ایڈریس دیتا 2-3 مہینے بعد ان دی بچے دی شادی ہوئی اور پھر میں ایک پہاڑی سفر طے کر کے پھر انہوں دے وعدے دے مطابق انہوں دے گھر پھر میں اس وعدے دے مطابق شرکت کی تھی۔ دوسرا واقعہ یہ ہویا سا کہ اورنگی ٹاؤن بچ تس اس پروگرام دی توسط نال ہو سکتا ہے وہ اس وقت پروگرام کو دیکھ بھی رہے ہوں سن بھی رہے ہوں ایک بزرگا سے وہ کراچی محمود آباد میرے کو آئے میں کارنا سن ڈیوٹی دا سن کار پتہ کیتا انہوں سن اللہ غری کے رحمت کرے والد صاحب کو انہوں نال ملے ہے جی مجھ کو پولے نال ملنا ہے اور اے جو لوگ دیہڑی کافی آندے جلدے آسے والد صاحب تنگ ہوئے دے آسے بس وہ آ کے پھر کرا بھی غصہ کٹ چھوڑیں پانڈے شانڈے پان چھوڑیں جڑا دیکھو ہے کنجرا کو ملنا کو آ جلدا ہے جڑا دیکھو کنجرا کو ملنا کو آ جلدا ہے۔ خیر میں ملک آیا تو انہوں نے مجھے پرچی دی دیا ہے ایک کوئی بزرگ آیا سے ہے تو اے جہاں چیٹی دیہڑی والے کوئی بزرگوں کو اپنے پیروں میں نہ بلانا کر رہا ہے جب کنجرا والا کام شروع ہی کر چھوڑے جل کے اندکار جل کر ملا ہے حالانکہ یہ الفاظ میں کو نہیں آنے چاہیے میڈیا تحت اس کے سامنے لیکن میں فخر نہ لاتا اس واسطے کہ یہ کسی غیر سننی آئے یہ بڑے والد صاحب سنوں کو آئے ایسے تو خیر میں انہوں کو پہنچے ہیں پھر اور اتفاق نہ بڑی ڈیوٹی بھی اسی علاقے پہ چاسی میں انہوں کو پہنچے ہیں تو وہ کسی ایمرجنسی پہ جڑ رہے سے انہوں کو کار پہ کوئی بیماری ایسی ادھر جڑ رہے سے تو انہیں عائشہ جی تھی آگے بولا پا جی تو بڑی مہربانی تو میں اس وقت ایمرجنسی پہ جا رہے ہیں ہاسپٹل جا رہے ہیں فیملی کو لے کے جا رہے ہیں میں تو اس سے کار آسا خیر وہ پھر کار آئے اور ایک نوجوان خوبصورت تو سنالو ایک بچہ انہوں نے آلا سا اور اس کو کہنے کے آئے تو آنے لگے پولا پا جی تسی فلم چاچی جل کراچی دی وجہ نال یہ 14 سالوں بعد مڑا بچھڑے تو پتروں کو ملے آخر اتنی بڑی اچیومنٹ اتنا سارا پیار تو سوں کو لوکاں تو ملیا پاکستان بچ اے جی کوئی فلم حالاں تک نہیں بن کی نہ کوئی بڑھا سکیا اس تو بعد اس کی کیا وجہ نہیں لوگ تو فلمیں تو بہت اچھیاں بڑیاں اساں دی تو خیر ٹیلی فلم سی بڑیاں 35 دیا جڑیاں فلمیں بڑیاں بہت اچھیاں فلمیں بڑیاں یہ تو باقی چاچی جل کراچی جتنا تو اس کی گال کرتے ہیں سوری باقی چاچی جل کراچی جہاں رسپانس یا اتنے سالاں تو اے جی فلم حالاں تک کوئی بھی نہیں آئی جتنی مشہور زیادہ دہیج گئی ہے اس کی وجہ یہ ہوگی آنے ابے کانا راجہ اللہ صاحب ہو گیا کہ ایک چیز تو کول آسی نہ تو کول ورائٹی نہ آسی چوائس تو ہوتی ہے نا کہ جیسے تھی آخو جی یہ صوفہ بہت اچھا ہے تو یہ اس کو بھی زیادہ اچھا ہے تو وہ اس کو بھی اچھا ہے جتنے کمپٹیشن ہوا ہے ایک چیز جیڑی فرسٹ ٹائم بن رہی ہے اس تو پہلے تو وہ دہی ہی نہیں تو وہ تو کو اتفاق نال ملی ہے اور تو سن اس کو اپنا فیملی بچ دے ہے اس کا ماحول دے ہے اس پہ جڑے اداکار کام کر رہے سے انہوں دا لب و لہجہ ان دی گفت و شنید ان دی نشست و برخاست وہ تو دیکھے کہ یار یہ تو بالکل اپنے کلچر جیسا ہے اس واسطے تو اس کو پسند کیتا اچھا اس بچ جڑی کہانی تو لکھی سی کہ انسان کوئی نہ ہوئے تو اپنے بھرا بھی اس کا ساتھ نہیں دیں پھر اس فلم بچ جس ٹائم تو کول پیسہ آندا ہے امیر ہوندا ہے تو اس تو بعد سارے تستے اپنے ہو جلدے ہیں یہ کہانی لکھنا دا تستا کہ اس کا آسا کہ پرپس آسا دیکھو دراصل گل یہ ہے کہ یہ ایک سچائی ہے یہ وہ کڑوی حقیقت ہے کہ جیڑی جدوں میں فلم بڑھائی سی اس زمانے میں بھی سی اج دے دور بچ بھی ہے اور آئندہ دور بچ بھی ریسی اس واسطے کہ یہ انسان دے اندر دی ایک نیچر ہے اینڈ یو نو نیچر کانٹ بی چینج یہ ایک فطرت ہے میں تو اگر پہلے ہی عرض کی سی کہ اسی جس معاشرے پہ رہنے ہاں بلکہ ورلڈ بچ آ کو تسی دو چیزیں عام اور خاص
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖਵਾਸ ਵਿੱਚ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸਦਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ اس کو دیکھ کنو 47 تو لے کے آج تک دا اپنا پولیٹیکل سینیریو آف پاکستان جڑا ہے اس کو دیکھ لو. فار ایگزامپل 47 1947 4 کو 7 پہ جمع کرو، 4 اور 7 11، 11 کو جمع کرو 47 پہ، جواب کیا ہے؟ جڑا جواب آسی اس پہ دیکھو کہ پاکستان نال کے ہویا. اس کو پھر اٹھا کے پھر جمع کرو، اس کو اٹھا کے پھر جمع کرو، اس کو اٹھا کے پھر جمع کرو، پھر آ جلو اس مہینے تک کہ ہون کے ہو رہی ہے. یعنی کہ کوئی حکومت پوری نہیں ہو رہی. کار توست ہے، چوکیدار توست ہے، بنگلہ توست ہے، یہ توستا کار ہے، توستا اسٹوڈیو ہے، کوٹ پالا اسٹوڈیو. اس پہ میں آگے بیٹھا کس دی مرضی نال بیٹھا؟ موسیٰ خان دی مرضی نال. اگر موسیٰ خان دی مرضی نہ ہوئے تو میں تھا آگے بیٹھتا. میرے سوال کا جواب دو. اگر موسیٰ خان دی مرضی نہ ہوئے میں اس اسٹوڈیو بچ آگے بیٹھ سکتا. اسی طرح میرے پورے ملک پاکستان بچ کچھ غیر آ گئے. انہیں غیراں سن میرے پاکستان کو اگر تسی اجازت ہوئے تو میں بالکل 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 بڑے افسوس نال آخنا پہنتا ہے. وہ عدو جو آئے تھے کل یہاں، جو چھپے ہوئے تھے نقاب میں، دبے پاؤں آئے نہ پھر کہیں میرے شیر خانہ خراب میں. یہ عبادتیں، یہ شہادتیں، یہ شہادتیں ہیں انہی کا حق، جو کہ سر خدا کی جناب میں تو ہوں پاؤں جن کے رکاب میں. جو جوانی آ کے گزر گئی تمہیں اس کا رنج بجا سہی، مگر ان کا حال بھی تو پوچھ لو جو بیوہ ہوئی تھیں شباب میں. کبھی یہ سوال بھی تو اٹھے گا تمہاری فتح کے باب میں، جو بکھر گیا ہے گلی گلی وہ لہو ہے کس کے حساب میں. پاکستان دے حکومت کو لو اس ٹائم جڑی سیاسی ہون تو سن گل چھیڑ چھڑی ہے. اس ٹائم جڑی سیاسی صورتحال چل رہی ہے تے بہت تسی دل گرفتہ جے ہو. اس دا کہ ہے کہ پاکستان بچ حکومت عوام واسطے نہیں سوچتی. مہنگائی تے مہنگائی، مہنگائی تے مہنگائی ہوندی جلدی ہے تے غریب آدمی جینا آرام کر چھڑے. اس عوام نال بالکل یہ ہونا چاہیے. اس عوام دا رب آتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. لیکن یہ عوام آتی ہے کہ اے مڑا لیڈر ہے، اے مڑا لیڈر ہے، او مڑا لیڈر ہے، او مڑا لیڈر ہے، او مڑا لیڈر ہے. یہ ہوں پچھلے الیکشن میں پہلا 40 سالوں میں الیکشن ہے جس میں میں شرکت کی تھی اپنے اس ہزارے بچ، اور مجھے دیکھ کر بڑا افسوس ہویا. قابلیت کو اتھا لوگ ووٹ نہیں دیں دے، اتھا لوگ ووٹ دیں دیں تعصب پرستی کو. پاکستان کو تھا ترقی کر سی. وہ مڑا چاچا لگتا ہے، وہ مڑا ماما لگتا ہے، وہ ہستی قوم دے اس کو ووٹ دے. تو وہ دیکھا دیکھی میں بھی کسی کو سپورٹ کیتا صرف میرٹ کی بنیاد تے، باقی پورا قبیلہ مڑے نالو خفا ہو گیا. یہ تو سالی گل سی، پورا قبیلہ ناراض ہو گیا، پورے جرگے آئے. باقی میں اسی نال کھلتا، باقی اللہ سنوں کو عزت دیتی. وہ ووٹاں بھی جتنی ہے کیا، باقی مڑی اور اس کی عزت رہے گی، میرٹ کی عزت رہے گی. دیکھو گل یہ ہوندی ہے دو چیزوں تو سے میرٹ تو یاد آتا. ایک لفظ ہے میرٹ، اور اس سے بالکل ایکویلٹی تے اس سے گمانڈی ایک لفظ ہے، اس کو آتے ہیں میریٹ. اصل دے طبقے میں جتھے میں گل کی تھی عام اور خاص تھی، اتھے میرٹ اور میریٹ دو چیزیں. اصل دی عوام کنی سروکار کے میرٹ کے شے، انہوں کو جڑے خواب دسے جلدن وہ میریٹ تے دسے جلدن.
اور جڑے لوگ خواب دسنے والے وہ اسمبلیاں میں بہ کے وہ انہوں کو بھول جل دیں. ماڑے کول تو جتنے بھی آئے گئے بولا باجی ووٹ کس کو دسو. پہلے تو میں ڈسارٹڈ سا میں ہے ووٹ دینا ہی نہ. پھر مہتاب شاہ میں کو آیا کہ بولیا یار نہ مندے کو دے تھوڑے مندے کو چاہ دے لیکن ووٹ ضائع نہ کر چاہ دے. وہ پھر ڈھونڈنا پیا ہم کو دلیاں بال کے. خیر دلیاں تو اللہ معاف کرے نہیں تھانیاں اس زمانے میں بڑی مشکل شے ہے. کوئی بیٹری شیٹری ٹارچ وغیرہ کہن کے تو ہم کو ڈھونڈنا پیا وہ بندہ. تو اس کو جل کے میں پھر ووٹ دیتا. لیکن اتفاق نال وہ ہار گیا اس واسطے کہ وہ جینون بندہ ہے جس کو میں ووٹ دیتا. اور جینون بندے کو استا معاشرہ آن سے ہی نہ اس واسطے کہ جی جتھے اللہ پاک آتا ہے کہ اور اس رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور تفرقے میں نہ پڑو اتھا اسی سارے تفرقیاں بچ. تو پھر اساں تو وہی حکم مسلط اسی جس طرح رب سن وعدہ کیتے تھے کہ اور تم میں سے ایسے لوگوں کو تم میں مسلط کروں گا جو ظالم ہوں گے. تو ہوں ذرا برداشت کرا عوام بھی. پھر اساں ہن تساں کولوں یہ پوچھساں کہ کراچی دا صحیح آسا یا گراں میں رہ کے تساں کو اچھا لگتا ہے. کراچی پہ تسی ٹھیک آسے ہو یا گراں بھی ٹھیک ہو؟ تساں کو کیڑی زندگی اچھی لگتی ہے؟ پولا تو کراچی میں بھی رہ کے پولا ہی آسا. ہاں اتنا فرق ہوا ہے کہ ہزارے والاں میں آ کے پولا تھوڑا جہا چلاک ہو گیا. اچھا 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 تھوڑا جہا سیکھ گئے ہو. اچھا شاہ جی تساں کولوں پوچھاں اس تو بعد تسا فلم بنانا دا کوئی دل ہویا ہے یا کوئی موڈ ہے یا تساں کو کوئی آفر آئی ہے اس قسم دی؟ دیکھو جی مقصد فلمیں بنانا نہیں. مین مقصد ہے ہاؤ ٹو اویئر دا پیپل, ہاؤ ٹو ایجوکیٹ دا پیپل. الحمدللہ پہلی فلم جس کاز واسطے بڑھائی فلمیں تو بننی ہیں, معاشرہ ہے, انگلش بھی بننی ہیں. استا پڑوسی ہے اچھی تو اچھی فلمیں بناتا ہے اس وقت. اور پڑوسی تو مطلب انڈیا اور پاکستان دا ماضی جڑا ہے اچھیاں فلموں نال بھرے دا پے دے. اس وقت دا نوجوان جڑا فلمیں بنا رہے ہے اس نوجوان فلم ساز کو, رائٹر کو, ڈائریکٹر کو, ٹیکنیشین کو گورنمنٹ دی طرفوں فیسیلیٹائز نہیں کیتا جلتا ہے. بے شمار ٹیلنٹ آسان لوگوں بچ لیکن گورنمنٹ جیڑی ہے وہ اس طرف توجہ نہیں دے رہی. مثلاً تستا پاکستان ٹیلی ویژن تے ایک ڈرامہ چلتا ہوں سا بل بتوڑی ناساں چوڑی, اس تے فنکار کس حالت بے گئے. بن بتوڑی پڑھی لکھی دی نہ سی اور اس تے کسی دے کار کام کر کے اس کو کام نہیں ملیا. وہ کسی دے کار کام کر کے گزارا کر دیا سی اور مزاراں تو چاول کھا کھا کے وہ اپنا ٹیٹ پر دیا سی اور اسی حالت پہ چوکی ہے. کیاں اس واسطے کوئی وظیفہ نہ لگا تاسا اتنے بڑیاں وزارتاں تے اتنے بڑے روپے کھانن تے انہاں واسطے صرف وظیفہ بھی نہ لگا تاسا. شاہ جی ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ دیتے ہیں دھوکہ یہ بازیگر کھلا. فنکاروں, ادیبوں, شاعروں کی قدر کی جاتی ہے اس معاشرے میں جس معاشرے میں جمہوریت ہو. ہمارے ہاں جمہوریت دکھائی جاتی ہے لیکن جمہوریت ہے نہیں ہے. وہی بات دوبارہ رپیٹ کروں گا, عام اور خاص. جو تھوڑا بہت طبقہ ہے, کروڑوں میں نہیں ہے لاکھوں میں ہے وہ طبقہ خواص کا, وہ قابض ہو چکا ہے عام لوگوں پہ جو کروڑوں کی تعداد میں ہے. ان کے ذہنوں کو کیپچر کر لیا ہے اور ان کو بنا لیا ہے غلام. اس غلامی سے نکلنے کے لیے آپ کو ایک صدارتی نظام کی ضرورت ہے. آپ کو اردو زبان کو سرکاری سطح پہ کیا کہہ سکتے ہیں اس کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. میں تو آپ کے اس پروگرام کی توسط سے چیف جسٹس آف پاکستان سے گزارش کروں گا کہ اردو
کے ساتھ یہ ظلم اور زیادتی کیوں ہو رہی ہے چیف جسٹس صاحب؟ خدا را جہاں آپ اپنی مرضی کے رات 12 بجے 100 موٹو ایکشن لے سکتے ہیں، ایک 100 موٹو اردو زبان کے لیے لے لیجئے، تو کم از کم یہ آپ کی عدالتوں میں پڑے لاکھوں کیسز، 40 سال کے کیسز، یہ 40 مہینوں میں حل ہو جائیں گے۔ اس لیے صارف کو پتہ ہی نہیں، وہ جو انگلش میں ٹائپ رائٹر پہ بیٹھا ہوا اس کو ٹیپ کر کے اپلیکیشن دے رہا ہے، اس کو صارف کو پتہ ہی نہیں کہ اس نے انگلش میں کیا لکھا ہے۔ اردو کو نافذ کیجئے، ایک 100 موٹو لے لیجئے۔ یہ پاکستان کی عوام کی ریکویسٹ ہے، اگر نہیں عوام کی تو کم از کم پولے کی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان ایک 100 موٹو لے لیجئے اور اردو کو نافذ کر دیجئے، عملی طور پہ قائد اعظم کی روح کو خوش کر دیجئے۔ شاہ جی مڑے ناظرین آستے آخر وے کے پیغام دیسو اور مڑے آستے کے پیغام دیسو، مڑے چینل آستے کے پیغام دینا چاہسو؟ موسیٰ خان بولا بھی ویلا آدمی، تم بھی ویلا آدمی، اسے چینل کا نام بھی ویلا، تے جتنے بھی بھین بھرا دنیا میں ویلے بیٹھے دن یا کم کاج کر دن، وہ ویلے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو بھی پریس کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ ناظرین۔ آج تساں دہیا سید مہتاب شاہ اور پولا اساں نال موجودہ سے بہت مزے دیاں گلاں ہوئیاں اور بہت سچیاں اور بہت کڑویاں گلاں ہوئیاں کہ اسا ٹاپک صرف فلم دے بارے میں گل اسا کردیاں گل کافی ٹائم گئی، کافی گلاں جڑی دل وچ آسیاں وہ ساریاں سچیاں اور کھریاں گلاں دا گچھریاں۔ تا انشاءاللہ نئی ویڈیو نال پھر حاضر ہوساں۔ مجھے دیسو اجازت، اپنے دوست کو، اپنے میزبان موسیٰ خان کو تے ویڈیو کو لازمی شیئر کرسو۔ اللہ حافظ۔